ba't nanita? Ito, yari na, di ba? Yari na, successful na, completed na. Itang CLS nandun, itang XML nandun, extension, palitan niyang RO. Palitan niya yung RO. File extension. XML, gawa niya RO. Well, doon kayo sa labas, huwag mo yung edit. File extension. Tapos, open niya. Ito na yung mga start procedure ninyo. Nakalista na yung mga start procedure. Okay? Yung routines, diba? Classes, routines, tsaka global siya nandito. Okay. So yun, import nyo lang din ulit. Hanggang sa matapos. Ano yung import lang? Yung mismong itang RO, para sa mapilitan yan, open, kaya import. Dito natin. Kaya ba? Panahin niya yung mayali. Kasi pa-chain yung therapy eh, mag-corrupting ka. Minsan natin yung dual error mga yan. Pero yung code na yun. Minsan natin kung kasi nakakaniwa na mga standard, mag-error yun. Kaya export mo, ating error, may pala sa error. Pero gumana yung pamuling system. Pag-chatting ko yung mga yung screenshot yun, send niya ka. Para alinis ko lang. Ay, ba't na yung RO? Marami na balang error ka nito ng akin. Ayan, kasi itang normal, di ba, dire-diretso yung completing. Alam mo, chatting niya maluntong pa yun. Itang RO, gawin nyo naman GUF. Itang mga aluan. GUF means global, pinitang data. Itang data, di ba itang nandun, itang database structure. O kumbaga datang table ko, gaya na, container. Pinitang laman, itang data mismo, datang record. Import ulit. Pag siya yari na eh, okay na ang top, makasetup data ang system mo. Okay na. Buklat yun na. Try yung buklat ko yun. Okay, pag siya IE yung gagamitan, kaligod mo rin eh. I-setup niya pa yung IE. Punta kayo tools, but internet options. Minsan niya mo naman gawan niya. Kaya ba ito yung dito? But internet options. Anong gawin kayo internet options? Security, local intranet. Kay sites. Security, local intranet, sites, advanced. Pagkikitang local. Sites advanced. Kaya pagkikitang local. Kaya ba? Custom level. Kaya custom level, i-enable yung mga kabigyan. Enable nyo lang. Kitang localhost na yung address na. Localhost, type niya mo localhost, automatic yung mag-icon na. Kaya enable yung kini. Maliban mo yung adwa, itang smart screen na pong pop-up blocker, ilang maka-disable. Ano yung security settings? Ilang maka-disable yata itang pop-up blocker ang pong smart screen. Gana-gana kayo enable siya lang. Enable yung Accept lang yan? pop-up blocker. Pop-up blocker. Pong smart screen filter. Blocker? Pong? Smart screen filter. Smart screen filter. Balo, ay nasa-check yung surat ko. Ayan pop-up blocker. Kaya yung kasi, kang IE6, pop-up blocker mo yung natin. Nanuwarin pati disable na pala. Para akali, datang ActiveX, gumana lang, datang magsalita na mga JavaScript na. Ali, datang ating connection kang Windows 10. Okay, yung browser nga. Browser nga, datang file na, localhost, CSP, namespace, nalagyan ng namespace. Okay? CSP. Yeah, ulit. Pagka ng call pen? Baka yun yung problema ni
96, old school na talagang browser eh. Updated ko na ang bayang file ka. Wala pa mang PNG kantang gamit ng 96, yung mga yung PNG. Tutong transparency. CMS. Okay na ito, mga setup na. Yung default user tawag pa niya, admin. Okay. Siyempre, picture mo yun. Yeah, okay. Once na setup yun eh, okay na eh, explore yun eh,